KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ के इस ख़ास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नाजरीन, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमसे जुड़ी तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त मुल्क में धर्मांतरण को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस्लाम और मज़हब, इस्लामिक तरीका क्या है और मज़हब में, इस्लाम में धर्मांतरण का क्या मामला है, उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अल्लामा ज़मीर नकवी साहब की तरफ। ज़मीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आपका इस ख़ास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल, जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिनों जो धर्मांतरण को लेकर मामले सामने आए, खुलासे हुए, उनको लेकर तमाम चैनलों पर डिबेट भी जारी रहा और अभी भी चल रहा है, तो इस्लाम में धर्मांतरण का क्या स्थान है, क्या उसका अपना प्लेस है? जैसा कि दूसरे मजहबों की बात की जाए तो इस्लाम क्या कहता है धर्मांतरण को लेकर? देखिए, एक छोटी सी आयत है जिसे कहा जाए ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और जो कुरान है वही उसका अमल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंजाम दिया है वही हदीस कहलाई। तो एक छोटा सा हम एक दो वाक़यात हैं, जैसे एक छोटा सा वाक़या मैं बताऊं कि एक माँ बेटे के दरमियान वाक़या है। बेटा मुसलमान हो गया, कुछ अरसे के बाद रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी एक परेशानी है जो आपसे बयान करना चाहता हूँ ताकि आप उसका हल बताएं। तो रसूल ने पूछा, बोल क्या है? तो उसने कहा कि देखिए, अब हमारे यहाँ दो तरीक़े से इबादत होती है। मैं इस्लामी नुक्ता नज़र से, शरीयत के हिसाब से इबादत करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, मगर मेरी माँ जो है वो ईसाई है और ईसाई मज़हब के हिसाब से इबादत करती है। तो रसूल ने बरजस्ता कहा कि देख, वो तेरी माँ है, लिहाजा तू उसकी जैसी खिदमत करता था वैसी खिदमत कर, उसके इबादत में कोई खलल ना पड़े, लिहाजा उसकी इबादत का भी एहतमाम कर और उसके घरेलू काम में भी हाथ बटा। लड़का जाहिर है वापस आता है और उसी हिसाब से अमल करना शुरू कर देता है। कुछ अरसे बाद माँ बेटे से सवाल करती कि बेटा, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि जब से तू मुसलमान हुआ है तेरी आदत व अतवार में फ़र्क हो गया है, पहले तो तू ऐसा नहीं था। कहाँ माँ? मैंने जो हमारे रसूल हैं उनसे ये सवाल रखा था, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि वो तेरी माँ है, लिहाजा तू उसकी खिदमत कर, तू उसकी इबादत में खलल ना पड़ने पाए, इबादत का पूरा एहतमाम कर और उसके काम में, घरेलू काम में हाथ बटा। तो औरत ने कहा कि उफ, तेरे रसूल के विचार जब इतने बुलंद हैं तो इस्लाम कितना बुलंद होगा। और चल, मुझे अपने रसूल से मिला। और वो आई और उसमें कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई। तो देखिए, मसला क्या है कि इस्लाम ने किरदार साजी को ज़्यादा फौकियत दिया है। इस्लाम ने किरदार बनाया है, लोगों का किरदार पेश किया है। ऐसे ही मैं एक और किस्सा बता दूं कि एक लकड़हारा बूढ़ा है, फतेह मक्का का वाक़या है, और वो लकड़ी काटना चाह रहा, लकड़ी उससे कटती नहीं। आप खड़े देख रहे थे, आप फौरन आगे बढ़े, उसके हाथ से कुल्हाड़ी उठ ली और ले करके आपने लकड़ियां काट करके गट्ठर बना लिया। चूँकि अरब का एक दस्तूर था कि
بھائی جیسی مزدور کی مزدوری ختم ہو تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دو. تو وہ بوڑھا اس لیے ڈرا کہ اس نے سوچا کہیں یہ بچہ کہیں یہ نوجوان مجھ سے اجرت نہ طلب کرے. تو وہ انکساری کے ساتھ وہ یعنی یہ حجت کرنے لگا کہ بس بس بیٹا ہو گیا. بہرحال رسول نے پوری لکڑی کا گٹھر بنا کر اپنے سر پر رکھا اور کہا چل میں پہنچا دوں جہاں تو رہتا ہے. اور رسول ظاہر سی بات ہے اس کو لے کے چلے. تو راستے بھر وہ بوڑھا انہی رسول کو یعنی برا بھلا کہتا چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ ہمارے عرب کے نوجوان ہیں، دیکھو اب مکہ محمد نے فتح کر لیا ہے، دیکھو اب کیا مکے پر قیامت آتی ہے، نوجوانوں کا حشر کیا ہوتا ہے. بہرکیف رسول گھر میں اس کے آئے، جہاں وہ لکڑیاں رکھتا تھا وہاں لکڑیاں رکھا. اب جب پلٹنے لگے تو اس نے رسول کی خدمت کرنے کے لیے کہا کہ بھیا کچھ بھی پانی پی لو، کچھ کھا لو. رسول نے ہر چیز سے انکار کیا اور آخر ایک سوال پوچھا کہ یہ بتا اگر محمد کو تو کیا پہچانتا ہے؟ کہا نہیں. کہا اگر محمد تیرے سامنے آ جائے تو تو کیا کرے گا؟ تو بوڑھے کا رنگ سرخ ہو گیا غصے میں. اس نے کانپتے ہاتھوں سے کلہاڑی اٹھائی اور کہا اسی سے مار کر کے 2 ٹکڑے کر دوں گا اس کے سر کے. رسول نے فوراً کہا انا محمد، میں محمد ہوں. یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ گئی، اس نے پیر پکڑ لیا. تو دیکھیں اسلام نے یہ تعلیم دی ہے. لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ ایک یہودن عورت کوڑا پھینکتی تھی اور ایک دن کوڑا جب نہیں پڑا، 2 دن نہیں پڑا، تو رسول نے پھر اس جستجو کی کہ بھائی اس عورت کا کیا حال ہے. یہاں وہ عورت رہتی تھی تو پتہ چلا وہ بیمار ہے. آپ اس کی عیادت کے لیے گھر پہنچے تو اس نے برجستہ جیسے ہی رسول کو دیکھا اس یہودن عورت نے کہا کہ اچھا میں بیمار ہوں تو آیا مجھے مارنے کے لیے. کہا نہیں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں تیری کیا مدد کروں. تیری دوا لانا ہو تو میں دوا لاؤں، حکیم کو بلانا تو میں اس کا اہتمام کروں. بہرکیف اس نے کہا اچھا میں تو تیرے ساتھ اتنی دشمنی میں نے کیا اور تم اتنی نیکی سے پیش آ رہے ہو اور اب یہ ہے کہ تم مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ. تو دیکھیں تاریخ نے کہیں پر بھی آپ یہ سمجھ لیجیے اگر جہاد، اگر تلوار، اگر یہ سب چیز کی اہمیت ہوتی اور اسلام میں قتل و غارت گری ہوتی تو ان کے نام سے بھی آیت اترتی، مگر ان کے نام سے نہیں اترے. یہ آیت اگر اتری ہے تو قلم کے نام سے اتری ہے، سورہ قلم. آیت کہیں پر بھی سورہ سمسام یا سورہ ذوالفقار آپ نہیں دکھائیں گے، کہیں پر قتل و غارت گری نہیں دکھائیں گے. اسلام نے جو بھی اسلام میں جنگ ہوئی ہے وہ دفاع میں ہوئی ہے. مگر اب کیا کیا جائے؟ ہندوستان کا جو اب ماحول ہو گیا ہے، جو انگریزوں کی پالیسی تھی ڈیوائیڈ اینڈ رول، آج اس پالیسی پر انہی انگریزوں کے جو پٹھو تھے بھائی اب ان کے وہی ہے گدھا، بھائی اللہ مہربان تو گدھا پہلوان. اب ظاہر سی بات ہے ان کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور ہے، جیسے جی چاہے استعمال کر لیں. اب انہوں نے دیکھا کہ سردار اور مسلمان دونوں ایک ہو رہے ہیں، دونوں جنگجو قوم ہے، تو یار یہ تو قیامت آ جائے گی. تو فوراً ایک فتنہ کھڑا کیا گیا کہ سردار کی 2 لڑکیوں کو دکھا دیا گیا کہ انہیں یہ مسلمان ہو گئی یا سردار مسلمان ہو گیا. ارے بھائی جبرن کسی کو بھی بندھک بنا کے کوئی نہیں رکھ سکتا، نہ جبرن کسی کو کوئی دین میں لا سکتا ہے، نہ کسی دھرم میں پہنچا سکتا ہے. جو کچھ انسان کرتا ہے اپنی خوشی سے. یہ دھرم صرف ویسا ہی ہے کہ جیسے آپ مکان لینے جاتے ہیں، کوئی مکان خریدنے جاتے ہیں یا کرائے کا مکان بھی لینے جاتے ہیں تو اپنی سہولت کے حساب سے اس مکان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یار یہ مکان ہمارے رہنے لائق ہے یا نہیں ہے. ویسی مذہب اللہ نے بنایا ہے کہ بھائی انسان اپنی سہولت کے حساب سے
अपने को एडजस्ट करता है और जो एडजस्टमेंट होता है उसी का नाम फिर मजहब हो जाता है। जैसे तालीम में आप आ जाइए तो तालीम में आप प्रचारक क्यों नहीं बना देते हैं? आप सरस्वती विद्या मंदिर में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? आप अंग्रेजों के मदरसों में क्यों भेज रहे हैं? भाई ये जो सेंट फ्रांसिस या अदरवाइज जितने मदरसे यानी स्कूल हैं ये अंग्रेजों के मदरसे ही हैं जिसमें आप पढ़ाने भेजते हैं। ये ईसाइयत के मदरसे हैं जिन पे आप तालीम देने के लिए भेजते हैं। आप क्यों नहीं सरस्वती विद्या मंदिर में भेजते हैं? या कोई मुसलमान क्यों नहीं भी किसी मदरसे में अपने बच्चे को तालीम दिलाता है? नहीं, चूंकि उनके यहाँ तालीम का मेयार बुलंद है, उनके यहाँ की फिक्र अलग हो गई है। और चूंकि यानी पूरी दुनिया की जबान जो है वो अंग्रेजी है, हर जगह बोलने वाले उसके मिल जाएंगे, लिहाजा इसलिए आदमी चाहता है कि अंग्रेजी हमारे बच्चे की अच्छी हो जाए। वो ये नहीं देखता है कि ये ईसाइयत का एक मदरसा है या ये एक इबादत खाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर अपनी राय रखने के लिए। नाज़रीन, हम आपको बता देना चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में बात की जाए, इस्लाम एक ऐसा धर्म है, एक वैसा मजहब है जहाँ पर ना तो हिंसा का कोई स्थान है ना ही जोर जबरदस्ती का। रही बात धर्म परिवर्तन की, तो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से इस देश का संविधान कहता है कि कोई भी किसी भी मजहब को अपना सकता है, उसके साथ जा सकता है। जिस तरह से राजनीति हो रही है बीते कई दशकों से, उसे देखा जा सकता है। सियासत क्या कुछ न कर दे, ये अभी और भी देखना बाकी है। अगर ऐसे ही लोग हुकूमत में मौजूद रहे तो हिंदुस्तान का क्या होगा, कहाँ पहुँचेगा, इसे वक्त पर छोड़ना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।